There's a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I will be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains. Oh, you take them away. See you. Hi. Wow, how are you, Lauren? Udah lama banget, 1,5 tahun loh, Lau. 1,5 tahun, gila sih. How are you? Hari ini kita ada apa? Kita tuh hari ini temanya adalah reunite. Nah, dari arti kata reunite itu apa sih, Lau? Jadi reunite ini setelah gue googling gitu, reunite itu artinya come together or come together again. Again after a period of separation or disunity. Kalau menurut Alkitabnya ini kan gereja. Iya, harus ada dari ayat Alkitabnya ya, guys. Kalau misalnya dari Alkitab itu sendiri diambil dari 1 Corinthians 1 verse 10. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Wow. Jadi walaupun kita tuh separated, we are still one in mind and heart. Wow. Well, ini dilihat dari muka-mukanya kayaknya udah pada udah pada nggak sabar ya kan? Kita udah udahan aja. So ya udah itu aja dari kita. Bener, segitu aja dari kita dan kita mau ngajak kita semua buat praise and worship bareng-bareng yang bakal dibawain sama Shanice. Yeay! Staring into your eyes. With you, let's say, but this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, this love is for real, but beyond my control, out of control. This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Welcome back to ICCU Northside! You're pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh, I'm found. I want you. I want you. You won't let me down. You got me. You got me. And this love is for real. You will never
2, 3, jump! This is real love. Hey! This is real love. This is real love. Oh. Let's sing together. You're pulling me closer, closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. This is real love. Hallelujah! Hi everyone! Welcome back to ICC Youth Onsite! Woo! How are you guys today? Are you guys excited? Woo! I'm so excited here to be with you guys, praising and worship all together once again. This song that we are about to sing is about Jehovah Jireh, our provider, and how He is enough. That means we are also enough. So let's put our hearts up to God. Let's put our focus all up to Him, and let's sing. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. Let's sing. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. He's forever enough, always enough, more than enough. Don't wanna forget how I feel right now on the mountain tops. I can see it so clear what it's all about. So stay by my side till the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Let's say, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I
heads and let's pray. Dear God, thank you for today, Lord. Thank you for blessing each and every one of us today, Lord. Today, please bless us with safe and good health so we can proceed with our ICC Youth on site with happiness, with good health, and of course, with your love, Lord. Thank you so much, Lord, as we are about to listen to Ray preaching. Please bless her as well. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Okay, hi everybody. Beda ya, like on-site sekarang, the praise and worship different lah ya, the vibe right, the energy different. Okay, anyway hari ini gue mau sharing, tapi gak sendiri, not alone like usual. Okay, I'm gonna invite someone with me today. Gue bakal nemenin seseorang yang udah lama gak muncul di Youth. So let's welcome Ko Adriel. Yeah. Yes. Right? Hai Alright. Kok. Halo. Yeah. Yeah. Thank you, Sid. Thank you. you. Alright. Wanna say hi dulu Kok? Hi. Ya. Ya. Gimana? Aduh. Oke. Ya. Gimana Rey? Yeah, okay. Gimana? So basically hari ini the theme is talk show. So I will be asking Ko Adriel some questions Yeah. relating to passing on the good news through our lives. Okay. Okay? Itu topiknya. Oke. Langsung aja ya Kok. Ya, Langsung siap. Okay. Yuk. First question ya. What is good news exactly? Gini, karena we cannot judge news by the news itself gitu. Kadang-kadang newsnya it seems like it's good gitu. Kayak, oh ini is good news lah. Cuman pada akhirnya kayak, oh nggak juga gitu. And then sometimes the news seems like bad news, tapi ternyata blessing in disguise gitu kan. Gue kasih contoh. Jadi we as Christians, right? We spread the message that Jesus died, okay? If we think about it in our human perspective ya kok, human. Dying, is it good or bad? Dying, bad right? Tapi Jesus dying for us is the good news that we're trying to share, right? Yeah. So you cannot view the surface of news. You have to dig deeper. You have to dig deeper to determine or classify news gitu kan. So once you do that, what is good news exactly? Gitu. Oke. Gue nggak tahu pertanyaannya sesusah ini, Rey. Maaf ya kok. Gue kemarin si Alen sempat share ke Ray. Ray nanya, kalau Ko Adriel harus di-share dulu nggak sih pertanyaannya? Terus kata Alen, nggak usah. Ko Adriel mah sukanya spontanitas gitu. Gue nggak tahu pertanyaannya sesusah ini gitu. Like, oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Bantu saya menjawab pertanyaan ini Tuhan. Amin. Oke, apa arti good news kan? Ya, Oke. ya. Kalau, by the way nama gue Adriel. By the way kalau lo pernah lihat Instagram gue, selama setahun kemarin Instagram gue itu bermain di art gitu. Jadi suka yang namanya seni gitu. By the way, kita punya seniman yang sangat-sangat very bright future lah gitu. Namanya Febe nih, Bebe di sini. Tepuk tangan buat Febe. Oke. Nah, ini perspektif gue ya, Be ya, dengerin Be. Oke. Nah, selama setahun ini gue main di dunia seni. Kalau yang namanya art, kan wah it's a beautiful art gitu, ini seninya bagus banget nih. Nah menurut gua seni gak bisa dibilang bagus atau jelek, gak bisa. Iya. Karena basicnya seni itu selalu muncul daripada keresahan. Keresahan, Ya jadi seni itu selalu muncul dari apa ya, semua lagu-lagu yang desperate itu gara-gara semuanya galau, semuanya heartbreak gitu. Nah lu bisa muncul lagu bagus, tapi menurut gua seni itu gak bisa dibilang good news gitu, karena selalu muncul daripada keresahan, kegalauan, desperate gitu. Nah menurut gua good news itu kenapa firman Tuhan dibilangin good news, kenapa Yesus mati di atas kayu salib dibilangin good news, karena in every good news, selalu ada hope.
Oke. Nah, semua yang indah, semua yang beautiful, itu selalu ada hope. Harus ada joy. Yes. Harus ada apa ya? Ada sukacita gitu. Kayak gitu. Selalu ada pengharapan. Nah, kayak gitu. Makanya namanya good news Yes. gitu. Jadi Oke. Ya. jadi oke, contoh ya, misalkan Febe nih. Ya. Lu kalau ikutin Instagramnya Febe, dia selalu berkarya soal darkness. Ya. Soal Ya. gothic darkness gitu. Secara sisi seni gitu, bagus atau enggak? Kalau lu kenal Febe, kalau lu ngobrol, Ya. punya cerita yang interesting with the dark side. Oh, oke. Semua muncul daripada apa ya, semua keresahan yang dia ekspresi di dalam seni gitu. Ya. Apakah ada hope? Nggak tahu, tapi lu harus ngobrol sama dia. Ya. Gitu. Tapi kalau good news in the Bible, dalam firman Tuhan, selalu ada hope. Ya. Selalu ada joy, selalu. So it's a good news. Ya. So you can tell that is good karena ada hope. Hope. The Yeah. source ya kok. Yup, The source yup, is hope yup, and joy yup, gitu yup, ya. yup. Whew, Oke. Oke. First question. Oke. Okay, second question ya. Ya. How do we pass on that good news with our lives? Okay. Usually news kita baca kan, it's presented to us, kita baca, kita lihat ada orang broadcast di artikel gitu kan. That's news usually. But how can our lives be the pen gitu kok? How can we be the author of spreading good news? Oke. Ya. Oke. Ya. How? Oke. Kok lebih susah lagi sih, Re? Ada berapa pertanyaan sih, Re? Lu nyiapin Tiga. Oh, tiga. Chill, Oke. chill, chill. Tiga. Oke. How? Bentar. Oke, jadi gini. Kalau buat gue pribadi, di ruangan ini, menurut gue jarang banget orang baca Alkitab. Mungkin termasuk gue. Oke. tapi gini. Selama setahun kemarin, gue pertama kali punya visi di dalam kehidupan gue gitu. Wow. Nah, visi gue itu represent God to the lost and found. Wow. So my life, gue harus bisa nge-represent God to the lost and found. Jadi kehidupan Okay. gue sehari-hari selama 24 jam. So the way I walk, the way I dress, the way I Yes. talk, the way I spend my money, spend my time gitu. Ya. Gue harus bisa represent kebaikan Tuhan gitu. Jadi kalau orang nggak kenal gue, orang nggak tahu background gue siapa, tapi kalau dia ngelihat kehidupan gue, ada sesuatu yang berbeda gitu. Ada sesuatu yang berbeda yang ini bukan dari manusia gitu. Jadi lu pernah ketemu orang kayak gitu nggak sih? Orang yang just agak-agak different. bukan spooky sih, tapi kayak dia beda gitu. Kayak nggak tahu kenapa karismanya gitu. Oh, like the auranya Aura gitu ya, kok. energinya Ya. gitu kan. Nah itu yang gue lagi jaga momentumnya, lagi jaga the progress gitu. Jadi gimana cara spread the good news is the way gimana lu hidup gitu. Contoh. Oke. Buat gue Yes. pribadi, karyanya Febe di rumah gue ada beberapa. Ya. Gitu. Nah dari situ, dari karyanya Febe ya kan, dia tulis notes buat gue Oh, gitu. wow. Dia tulis Oke, notes. oke. Dia bilang kayak gue cuman pukul kata-katanya aja. Dia bilang, "Ko Adril, thank you buat so my life Ya. yang ngeimpartasi Ya, kehidupan ya. dia sehingga dia berani berkarya, dia berani berekspresi apa segala macam-macamnya gitu." Padahal gue nggak pernah ngobrol firman Tuhan sama dia. Gue nggak pernah bahas firman Tuhan, gue nggak pernah bahas ayat, gue nggak pernah. Tapi the way cara gue hidup dilihat sama Febe, dia ngelihat sesuatu yang berbeda. Dia ngelihat Ya. gue sama Jessica berfellowship, dia ngelihat sesuatu yang berbeda. Ya. Dia ngelihat Taya, dia juga ngelihatnya sesuatu yang berbeda Beda, gitu. So yes. ya kurang lebih kayak gitu. Ya menjawab nggak sih? Ya, menjawab. Ya jadi cara Menjawab. apapun yang lo lakuin, gitu, represent God to the lost and found sih. So Oke. ya menjawab nggak sih? I think menjawab sih kok. Coba. I dapat something sih kok. Ya, oke. Jadi through your actions ya. Ya. Kalau orang bakal ngerasa kayak aura yang attract gitu Ya, kan, yang ya, beda, different. Itu menurut gua itu source-nya dari iman sih kok. Ya oke. If you live with faith ya, it's gonna be different. Semua beda pokoknya. Kalau lu hidup dengan iman, orang juga bisa ngelihat itu. Kalau itu genuine gitu kok. Oke. Gua dapet itu. Oke, gua bawa lebih dalam ya. Oke. So, true. Jadi sekarang pertanyaannya gini, value dalam kehidupan lo itu apa gitu? Maksudnya Oke. kalau lo ngerti apa arti iman di dalam kehidupan lo dan lo utuh di dalam lo gitu ya, you will attract others gitu. Oh, oke. Jadi lo nggak akan ngejar,
misalkan Febe gitu. Febe kan nggak pernah ngajar gue gitu. Lu nggak pernah ngajar Jessica, nggak pernah ngajar Inspiro, Outspace dan segala macam gitu. Tapi sekali lu datang, gue attract kan. Ada energi yang attract gitu kan. Yeah. Nah, jadi kalau bawa masuk lebih dalam gitu, gimana cara kita spread the good news gitu. Kayaknya kita the way you live itu akan attract others gitu. Lu pernah denger ini gak sih konsep the power of attraction? Yang mana kok? Ya, lu akan, contoh, lu tau gak temannya si Ray yang baru, tapi Joanne, siapa namanya? Join sini. Joanne, sini. Oke. Lu sadar gak? Sini, naik, Joanne. Gue pertama kali ngelihat, Joanne, right? Ya, dia ke rumah gua gitu, dia ada event Inspiro, terus dia bantuin sama Ray gitu. Terus pas gue lihat ya, pertama kali my ekspresi, gue tanya ke Allen, gue tanya ke siapa gitu, gue nanya ini siapa nih, ini temen siapa nih, ini temennya Ray gitu. Dalam hati gue, ya Ray akan attract yang mirip Ray gitu, ngerti gak sih? Lu lihat gak sih? Lu nggak mungkin Ray attract bad gitu, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Yang orangnya cool attract yang kayak bad itu nggak mungkin, itu is very impossible gitu. Jadi the power of attraction gitu. Orang yang kayak Ray akan attract ya kayak gini. Lu lihat aja, nanti lu kalau lu mau lihat dia lebih dekat lagi ya, lu nggak usah ngobrol, lu lihat aja gini. Energinya, coolnya, segala macem. Wah. Jadi gitu sih, amin gitu. Oke. Question dan kok. Oke. Kan there's the saying opposites attract. Ya. Tadi lo bilang yang mirip kan attract. Ya. Kalau opposites attract itu gimana? Like the difference and how does those correspond to each other gitu? Opposite attract ya? Aduh, salah ngomong gue jadi makin susah ini pertanyaannya. Oke, gini. Oke, kalau lu bisa narik crowd yang opposite attract gitu ya. I think that is the powerful kekuatan Tuhan yang benar-benar dijawab kehidupan gua gitu. Oke, jujur ya gue mau curhat ya. 3 tahun yang lalu waktu kita memimpin youth, ICC Youth gitu. Dari youth pertama, kedua, ketiga gitu. Iya. Itu gua bukan mengattract tapi ada judgement daripada orang tua anak youth yang ngomong, wah kalau Adril mah sepatunya mahal, wah baju-bajunya mahal, nanti anak gua nggak bisa, nanti jangan gitu. Nah di situ gua sadar ada attraction yang salah gitu, yang gua idealis yang salah gitu. Jadi orang masuk ke ICC Youth, dia udah ngeliat, wah youth leadernya gini. Nanti anak gue nggak bisa ngikutin gimana nih ritmenya gitu kan, nanti anak gue gimana? Nah, tapi gue baru sadar gitu bahwa yang lu jawab tadi, menurut gue itu adalah kasih tertinggi yang bisa kita show in our life gitu. Karena the beauty in God itu ada di ketika kita semua berbeda-beda tapi ngumpul satu. Oke. Nangkep nggak? Ya. Itu the beauty kalau kita di dalam komunitas yang sehat, the beauty di dalam komunitas di dalam Tuhan. Terserah background apapun lu itu, lu akan merasa nyaman. Ya. Ngerti nggak? Terserah lu suka makan cilok, makan apa, makan steak, makan apa, terserah. Tapi ketika lu bergaul sama gua, lu akan ngerasa nyaman. Ketika lu bergaul sama Santana, sama Allen, lu akan ngerasa comfort. Nah, that is the beauty. Oke. Kalau biarpun kita kita nggak tapi tetap ada yang attract. Apa coba? Apa? Comfort. Oh, oke. Comfort. Kenapa? Karena we like comfort. Beneran, we like comfort. We like comfort gitu, beneran. Gitu sih. Kalau yang pasti tetap ada yang saling attract-nya, yaitu mungkin comfort. Human like comfort. Ya, jadi kayak even though we're different, we can still be in one gitu ya, unity, harmony gitu ya. Because kita we complete each other gitu lah ya. Ya. Contoh gini. Oke, you dance really well gitu kan. You dance really well gitu. Gua nggak mungkin maksa si Nico untuk dance kan. Nico Nico, mumpung cici lu nggak ada ya, kita bully lu rame-rame ya, kita bully gitu kan, ya kan. Nah, ayo joget, nari gitu kan. Tapi gue yakin seorang Nico, dia nyaman ngeliatin sesuatu yang bagus, comfort. You dance really well gitu. Kecuali nari lu jelek banget. Oke. Ya. Itu kayak udahlah apa sih gitu. Gitu sih. Ya. Understood. Oke. Kayak yang ketiga. Menjawab nggak? Menjawab kan? Kita kayak lagi menjawab pertanyaan kayak diburu-buru waktu tau gak sih kayak. Oke. Lanjut. Third one ya, last one. Ya, last one. Oke, gue nemu ayat ya kok.
Ya. 1 Thessalonians 2 verse 8. Ini Ya. tuh tentang good news itu ya. Oke. We love you so much that we shared with you not only God's good news but our own lives too. Can you break this down? Do you need to see the verse? Here. Susah banget sih. Coba lihat. Oke. We love you so much that we share with you not only God's good news but our own lives too. Weh. Yes. Lu anaknya siapa sih? Hah? Gila, Anaknya- emang gila lo. Anaknya Tuhan dong kok. Gila lo. Yeah. Hebat lo. Wah, you know what? Your dad will very proud man of you man. Gila. Thank you. Oke, bentar. Ini gimana handphonenya? Sebentar. Oke, gini. Ya. Oke. Inggrisnya aja gue nggak ngerti ini. We love you so much that we share with you not only God's good news but our own lives too. Ya, jadi gini. Menurut gua sekarang kan zamannya media sosial kan, zamannya Instagram dan TikTok itu kan apapun yang kita post itu kan sebenarnya fake kan. Maksudnya kebanyakan itu like you know, bukan berarti gua pegang cat sama kanvas, bukan berarti gua seniman. Oke, bukan berarti gue baca satu ayat, gue post dan gue holy banget. Iya. Gitu. Bukan berarti gue khotbah di mimbar ini, bukan berarti hidup gue perfect. Ya. Oke, bukan berarti semua volunteer di sini udah pelayanan, udah nyiapin rundown sedemikian detail, berarti hidup mereka kayak wah holy banget, kayaknya kudus banget, kayaknya gue nggak bisa nyampe situ gitu. You know what? Bukan karena gini. Apapun, we share the good news through our lives gitu kan. Yes. Nah, berarti hidup kita itu harus punya momentum yang nggak pernah berhenti, energi yang selalu selalu going up gitu tau nggak? Nah, itu yang bisa represent kebaikan Tuhan gitu. Jadi kalau yang gue belajar ya, cara paling gampang untuk share the good news itu the way you live. Bener-bener cara lu hidup gitu. Cara lu cara lu ngomong gitu, cara lu say hi, cara lu ngajak jalan gitu. Karena gue belajar ya selama setahun ini in my experience of life gitu tau nggak, gue ketemu orang-orang yang non Christian, non church gitu, tapi mereka tertarik dengan kehidupan gue. With my faith and my belief gitu tau nggak? Tapi gue nggak pernah nih baca Alkitab kalau nggak lu masuk neraka nih. Nih, lu tau, lu ngerokok banyak banget, lu minum banyak banget, lagi lu mati lo, dipanggil Tuhan lo. Waduh, lu hidup lu bangun-bangun bukan di surga, di neraka gitu. No. Tapi begitu I touch their life gitu tau nggak? Through the goodness of God gitu. Itu, I think itu sih jawaban gue sih. Oke. Menjawab nggak sih? Yes. Buat gue menjawab ya. Iya. So basically you share the good news by the simple things you do, right? Ya, Ray, ini mah bukan pertanyaan 15 menit, Ray, ini mah pertanyaan podcast, Ray. Salah, Ray, lu harusnya ini mah sejam podcast ini mah. Iya, ini mah 1 jam podcast. Bisa ngulik terus ya kok. Iya, ini mah bukan 15 menit buru-buru ini. Oke, terus. Oke. Sebenarnya pertanyaan cuma segitu kok. Ya. Sekarang gue pengen ada pertanyaan dari you guys gitu. Like from the crowd, from the audience yang nanya ke Koko gitu. Oh, Q&A. Oke, Q&A. Halo, ini siapa sih yang ini dia bikin rundown sih, jadi bebas gimana Ray-nya, mau gimana Ray gitu ya. Iya. Oke, Iya, yuk Q&A. open question, anybody. Oke, siapa yang mau bertanya? Gak usah malu-malu guys. Oke, gue mau nanya lah kalau nggak ada yang mau nanya, gue mau nanya. Oke. Ya. Oke. Ray, lu udah punya pacar belum sih, Ray? Hah? Udah punya pacar belum? Kok jangan gitu kok. Ya gue cuma kan nanya bebas kan apa aja, gue tanya aja lu udah punya pacar belum? Belum. Oh belum, tapi yang deketin ada Ray? Ya enggak, maksudnya kalau ya kan oke, gue boleh jujur ya. Iya. Waktu pas minggu lalu ya ada yang nanya sama gue, Drill, gimana ICC Youth gitu kan, udah 1,5 tahun gitu kan. Iya. Gue inget banget, Ethan, inget nggak sebelum kita pandemik, kita kan punya crowd, inget nggak ya ada Yudis segala macam, kan lumayan penuh nih, ya kan. Terus tiba-tiba hilang kan, ya gara-gara pandemik gitu kan, lose contact and everything gitu. Iya. Tapi ada orang yang nanya sama gue, gimana ICC Youth, ada hope nggak? Terus gue jawab, hope-nya gede banget gitu. Ya, amen. Kenapa Drill? Ya. Kenapa gede banget? Ya gue kan pakai iman dan pakai logika ya gitu. Jadi iman gue dalam Tuhan, tapi logika gue gini. Santana Allen as a youth leader, mereka melakukan tugas yang sangat-sangat baik. Dan kita punya core ICC Youth kayak lo gitu ya. Cinta Tuhan. Yes. Ya. Tapi
you look good. Thank you. jadi gue pede aja, ya gue pede aja sih ICC Youth gue anaknya cantik-cantik soalnya. Thank you. Oke. Gitu sih gitu ya. Alright. Sorry ya, lu semua tegang sih itu mah. Jadi gue ini, lu lihat nih yang main keyboard tadi, anak Smack 2 tadi. 17 tahun yang lalu. Aduh. Oke. Shout out to Cicaca. Aduh, oke. Oh ya, nggak ada yang mau nanya ya, Oke. Adakah? Nggak. Nggak ada ya? Oke. Last ya. Oke. Ref. Last. Yuk, let's pray ya. Shikira la baharante ya. Karala ya la. Jireh, you are enough. Jireh.
forever enough, always enough, more than enough, forever enough, always enough, more than enough. I'm already loved, I'm already chosen. I know who I am, I know what you've spoken. I'm already loved, more than I can imagine. That is enough. That is enough. Oh, sing it, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Now you will be content in any circumstance. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Amin, 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 amin. Ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Feel so grateful Tuhan for this youth service Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Ucap syukur Tuhan untuk semua yang udah involved Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan pada setiap kami Tuhan. Berdoa untuk our family Tuhan, our study, our future. In Jesus mighty name we pray. And everybody say, Amen. and everybody say, Amen, amen, amen. Woohoo! Amen. Thank you, Shanice. Thank you, all the dancer. Thank you, all the musician. Thank you for Ethan. Ya, haleluya, haleluya. Udah, ibadahnya udahan. Udah. Okay. Okay. Thank you, Quadril. Wow, such a blessing, isn't it? Wow. Banget. Oh ya, kita ada news juga buat kalian. Kita open recruitment buat teman-teman youth yang mau pelayanan. Coba jelasin loh, ada apa aja sih? Kita cepat aja kali ya. Iya. Ada praise and worship, host, sound, lighting, video, editor, multimedia dan juga usher. Dan kalau ada yang minat buat join pelayanan, kita open banget dan bisa reach out ke Cialen. Mana Cialen ada di mana Cialen? Cialen. Nah, Cialen ada di sebelah situ ya guys. Cialen di Jadi situ. kalau misalnya kalian mau, bisa langsung ke Cialen aja. Dan Betul. juga kita ada snacks buat teman-teman ada di taman. Jadi silahkan, dan kita juga ada fellowship. Ada fellowship juga, jadi jangan langsung pulang kali Yes, ya. Bisa ya. langsung ke taman. Udah sih ya, itu aja dari kita. Oke, Oke. 1, 2, 3. Happy Sunday, bye. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh pelayanan sekali lagi di youth. Kami berdoa supaya this sermon useful things for others. Silakan waktu di dalam tangan-Mu Tuhan. Syukur Tuhan untuk semua yang involved dalam ini. Menjadi sebuah benih Tuhan yang pastinya tertanam di setiap orang-orang yang tepat yang mendengarkan yang membutuhkan Tuhan firman-Mu ini. Haleluya. Let a shout pour with no resistance. I give permission